अनंत गुंफा हनुमान स्थान सिद्धेश्वर पीठ सब जगह सी स्टक रोचे केते ऊपर आसिले जो जो ठाकुर बुली बस पड़े हाय Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत जनावि ओडिया विलेज बॉय आ गोटे नुआ वीडियो रे तो बर्तमान आपण मैंने जपरी जानते तो आज हूँ श्रीरामकर अयोध्या आगमन में आपण मानक सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन। बर्तमान आम फैमिली पूरा फैमिली आज बाहर जावाई गोटे जगह को आज आम बाहर आम घर ठू जस्ट 5 किलोमीटर गला गोटे छोट टूरिस्ट प्लेस पड़े तो ता ना हूँ कोटगड़ गुंफा। तो बर्तमान आम से आम पूरा फैमिली बुलाया जाऊँ तो चलतु जावा। बर्तमान आम पहुँची गलु कोटगड़ गुंफारे ये देखिए ये धर एंट्री गेट प्रथम अपेक्षा बहुत डेवलपमेंट हो देखिए अनंत गुंफा हनुमान स्थान सिद्धेश्वर पीठ तो एंट्री गेट किसी एमती प्रकार भर चलतु देखा केमती है भीतर बट साइड घर हो जाइए तो यही मानक बहुत लोक आसती बणभोजी करने देखिपे हनुमान मूर्ति कम ये जीवाई भी ऊपर सीढ़ी हो जाइए सेपटे पूरा पानी पूरा मुंडिया पानी सब जगह सी स्टक रोचे गाधेवाई ये भल सुविधा कर तो ये बर्तमान उपरको जावाई यहाँ हूँ सीढ़ी तो चलतु सीढ़ी जा आगे तो समस्ते पलैले तो चलतु ए जा देखु सीढ़ी केमती मैंने उपरको जावाई एटा आगुरी एत भी खास नाला तो एबे बहुत मतलब बहुत डेवलपमेंट कर देछंदी साइड रे भी भलो जीवाई आराम से तापर देखंतु मो झी पूरा जाकि आगे जाऊँगी ता पछरे हम बो ता पछरे मामा अरे से कौन आगे पलैलानी अरे मो पाती माकड़ देखा जाउनी आसबे आसबे ना से पाती माकड़ देखो केते ऊपर को मस्ती गुरुद्वारा देखो आम केते ऊपर को आसिले बर्तमान आम ऊपर पहुँची गलु तो आहरी भी ऊपर मंदिर अच्छी तो ये टिके देखा तापर ऊपर को जावा श्री गणेश मंदिर ये चप्पल थी ऊपर उठू जा आहरी भी सीढ़ी अच्छी ऊपर जावाई मुक्ति मंडप देखिपे तो बर्तमान चलते जा भर को देखा पूरा पत्थर उपर अच्छी तो तले गोटे गुंफा टाइप अच्छी तो से गुंफा टाइप भितर पूजा कर ठाकुर चलते भर जा देखिए हनुमान सिद्धेश्वर माँ दुर्गा राम सीता जो जो ठाकुर बुली बस पड़े आज बस विश्व पूजा जन राम फतेगढ़ भी आज हूँ सब फतेगढ़ बहुत भल कर आम राति नाम फाम जो हम
ଏବେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀରାମ ଠାକୁର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଠି। ସେଠିକି ଯାଇକି ନେଇଛନ୍ତି ସାନ ଗୁମ୍ଫାଠିକି। ନାଇଁ 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 ଏଇଠି ନା ଏଇ ପାହାଞ୍ଚ ଉଠିଲା ଏଇଟା ଆମେ ପାଉଛ ଉଠିଛ ହଁ 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 ଏଇଟା ସବ ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ବଡ ହନୁମାନ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ନନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଖାଲି ଆମର ହନୁମାନଜୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା ହାରି ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପରେ ବୁଲିକି ଆସିବା ତାପରେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ এটা ହେଲା ଦେବସଭାକୁ ରାସ୍ତା ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ସିଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇନି ଖାଲି ପଥରରେ ହେଇଛି। ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଣ୍ଡି ଚଢ଼ୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଉପରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଅଛି ଘର ଅନନ୍ତ ଟୁଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟ ଭ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଏଠି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଟା ଦେବସଭାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ୟା ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନାଣ୍ଡି ଟିକେ ହାଲୋ କରିଦେଲୁ ହାଏ ତ ସବୁ ଭଲ ଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ହେଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ସେପଟେ ପୁରା ମାଇନ୍ସ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଇନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ପାହାଡ଼ କାଟିକି ପୁରା ମାଇନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି। ବୋଉ ନାଣ୍ଡି ମାମା ତଳେ ମୁଁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଘ ବସିଛି ଉପରେ। ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଚିଆଁ ପିନ୍ଧୁନୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧେ କୁକୁର ସେଟା କୋଉଟା କୁକୁର ଆଉ କୁକୁର ଉପରେ ବସି ବାଘ କାହିଁ ବାଘ ଏଇ ଟାଇଗର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ସେ ଉପରୁ ଯାଇକି ଯିବା ଦେଖିବା। फाइनाली आमर बुलाबुली सरला तो आम ए बाहर घर को। तो आपण मानक जब भिडियोटी भल लगी थाए तो आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु। तो आम बाहर रोचे जय जगन्नाथ।